Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera. Inilah dia Audosia ataupun podcast yang Bakar Menteri. Nama saya Ibrahim Sani. Saya akan mempengerusikan perbincangan ataupun mungkin boleh jadi perbalahan insyaAllah kalau kita dapat di antara di antara kedua tokoh kita, yang berhormat Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli dan juga Azlan Awang, Felo Kanan daripada Majlis Tindakan Ekonomi Melayu. Pak Lan, terima kasih kerana bersama kita pada malam ini. Baru-baru ni kita dah tengok Kerajaan Persekutuan telah pun melancarkan ataupun meluncurkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 ataupun Putra 35, di mana ia menggariskan beberapa dasar susulan daripada hasil kerjasama kita di antara beberapa agensi dan juga pihak-pihak berkepentingan, seperti pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa persekutuan dan juga agensi-agensi yang lain. Dan setelah peluncuran tersebut, pelbagai komen dan juga komentar yang telah pun kita dengar, ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang neutral dan sebagainya. Antaranya adalah Pak Lan sendiri. Mungkin kita boleh mulakan dengan Pak Lan. Kita tanya straight kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi, soalan-soalan yang berkaitan dengan Majlis Pelan Tindakan Ekonomi Bumi Putra ni. Bagilah Pak Lan cakap dulu. Ya, okey, Pak Lan silakan. I need a breather. Okey, Pak Lan. Day. Bagilah Pak Lan cakap dulu. Betul, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for inviting me. We actually when you launch di Putra, we bimbang juga sebab
in the process of the Congress again, we could not, and we have been reminding the MTEM dan Dewan, we in the so-called jawatan kuasa tetap, we were ahli tetap in the jawatan kuasa pemandu or something, you know. So we attend several meetings lah with ada yang Datuk Seri ZMBD chair, the rest is chaired by Ashraf or jadi kita reminded that there must be clear goals and measurable goals and some kind of a true north for the Malay agenda. But somehow it was never picked up. So we were worried that when you launched the PM launched the Putra, we were worried that there would not be any such measurable goals, any definitive quantitative goals. Alhamdulillah, when we saw the 9 goals we were quite relieved lah. However, there are some. I think there were some goals. I think most of them are adopted from RMK 12. Both the original RMK 12 and your midterm review. And we noticed that there are some reduction in terms of target values and whatnot lah. And macam namely 3, right? Jadi itu we are quite familiar. MTEM is quite familiar with the Bumiputra punya goals and targets and whatnot because we were in a way involved with the wawasan kemakmuran bersama, right? In the initial stage. Jadi most of the goals tu were developed by Majlis Tindakan Ekonomi Melayu. Jadi one of the things that we noticed was the median wage ratio with antara Bumi dengan Chinese. You drop it to 0.9 instead of 1:1, right? The household to memang 0.9 to 1, so that's understandable because household income there's a wealth effect element there which is not easy to. But wage is assuming that you have equal qualification, education, talent and whatnot, they should be getting ni. So that should have been 1:1 lah, in our opinion. The other thing is the what's called the sumbangan perusahaan Bumiputra, the Bumiputra economic contribution to the GDP. This was in wawasan, tapi wawasan, and then it was I think was carried on in the RMK 12 20% ni lah. Frankly, that was not something that MTEM was putting forward on lah, because we were pursuing more on that Bumiputra should have a certain proportion in the GDP per capita, because we thought that would be a bit more holistic. But somehow, and in the process of them, because we were out when they took it up in the 2018 government, right? We were before they were. No, sorry, it was actually during the government that we developed this. It was presented to the Council of Presidents and the PH retreat. So it was approved in the cabinet sort of, but somehow it was taken out by EPU. The 70% GDP per capita, because we thought that would encapsulate a very good economic goal lah, both wages as well as gross operating surplus. Tapi dia orang took it out and then they put in place the 20% Bumiputra contribution tu. And then itu pun you reduce from 20% to 15%. Because that would have some impact because it's a contribution to GDP. Maknanya if you reduce by 5%, you're talking about 5% in 2035, it could be, the GDP could be either between 3 billion to 3 trillion to 4 trillion depending on the growth you assume. At 4% growth, you're talking about 3 trillion. So kalau at 3 trillion pun, kalau 5% drop is talking about 5% times 3 is about 150 billion. Ni lah maknanya it will bring down the ni. 20% is already tough. Kalau 20% nak achieve pun tough, right? Because the 20% ni, apa yang dipanggil Bumiputra contribution to GDP ni, dia actually is a value added. It's a value added punya measure, which consists of the business return, the gross operating surplus, as well as gaji ataupun compensation, employees compensation.
So normally based on previous establishment survey punya ni is about 30%. For both non-bumi and bumi is about 30% to 70%, 70% gross and 30%. So we can estimate once you have that 15% or 20% of the GDP, you can estimate what would be the gross for Bumiputra that you're targeting lah. And of course, a Bumiputra GDP would consist of the gross operating surplus plus the global wage, because the wage kat dalam the Bumiputra punya perusahaan tu is basically dia punya ni lah, kata in the case of the 2015 punya, because the latest data yang ada is 2015, the establishment survey. I wonder if maybe YBM Menteri dah ada the latest one, Dawson punya ni. I think you do, because you were quoting the present position is 8%, 8.1% kan. Jadi the goals that you calculated from that, you have to add the overall global, because kat dalam perusahaan Bumiputra tu dia kalau 2015 they only pay about 67 billion gaji, right? Tapi most Bumiputra they are working in multinationals and non-Bumiputra companies and government, right? So that constitute the global ni lah, termasuk yang 67 kat dalam apa tu Bumiputra punya establishment survey. Jadi used to be about 230 billion, 280 billion in 2015, 2018. If you project on a apa ni bow basis, right? Maknanya there's no real new policies on wages ni, then it will go up to 800. So you can actually from there you can actually estimate the Bumiputra GDP. You know more or less the Bumiputra GDP population growth, the trends or not. So you can actually determine what would be the GDP capita in 2035. Jadi because of that 15% reduction, walaupun 5% reduction, tapi it actually freeze it doesn't grow. The Bumiputra GDP per capita as per the 2015 punya data, it doesn't grow at all. So that's our concern lah. And of course being that maknanya it's not a goal that is so difficult lah. Maknanya you just maintain whatever ni kan. Cuma the gaji je you maintain. Meaning non-intervention pun you still reach the goals. Yeah, but it could get worse, you know kan, because Bumiputra, the rate things are going, tengok satu Bumiputra companies are going down, and the latest one is baru ni itulah Rand Hill, you know, they sold their shares and whatnot kan. So, but we don't have the overall data lah. We do not know. I mean, Kementerian Ekonomi will have, and then I think Teraju also did their ni. Kita banyak speculate lah. MTEM we do a lot of what we call guerrilla economics lah. Whatever data yang kita ada, kita try to analyze it so that we can put a big picture without too much error lah, you know. Jadi itu yang kita concern. Of course dia gaji tu from 0.9 to 1 tu okay, maybe not that big effect because we're looking at the overall growth. But you don't want to ask about the 0.78 current status to 0.9. That's already a 12 basis point growth within the next 10 years. That is a big jump already. Okay, that's the because right now it's 0.78. Actually depends on what data you use lah, because one of the things that I suwono that what you have done maybe is the employee wage statistics lah, the quarterly, right, which is based on the formal saja, the median wage. You only produce median. I wish that you had produced the mean also. Boleh. Tapi yalah, the mean tu selalunya akan hide the because it's a law of average. Usually statistically median is a better way to represent keadaan. Agreed. Cuma mean tu bila kita nak buat wage bill, kita nak buat the total wage bill for each group, and you know, then you need the mean. You cannot use the median. So anyway, the employees wage statistic yang baru ni quarterly ni, which is already now about 9 quarters, I think 9 quarters. Tak sampai lagi kan. Kita start quarter 1 2023. Bukan 2022 ke? Tak start. Okay. Dia ada dua tau. Satu ialah laporan purata gaji.
Yang itu selalunya dibuat setiap tahun, tapi yang itu berdasarkan survey. Yes, salary and wages. The quarterly itu sebenarnya yang betul-betul menggunakan granular data. Jadi quarterly itu the first report sebenarnya adalah quarter 1 2023. So lebih kurang 6 report so far. Right. So that shows even a bleaker picture actually. Kalau you compare Malay dengan Chinese, I hope it doesn't sound too crude lah kita cakap Melayu, Cina and whatnot. But that's what the statistics go by. Melayu, Cina, India and others, right? The ratio is about 0.55. And it was as low as 0.48. Maknanya Melayu, Cina is for every 1 ringgit that the Chinese makes, Melayu makes 48 cents. Yes. At the median. So maknanya sebab tu 0.9 kepada 1 tu is a big jump. Ya, betul. Maksudnya dalam tempoh 10 tahun kita kalau ikut sasaran tu kita nak double lah. Sekarang ni lebih kurang 0.5 lah, lebih kurang kan, dia ke 0.9. It's almost 100%, satu kali ganda. Betul. So anyway, you need some radical measures lah. I think the progressive wage policy tu pun mungkin tak mencukupi lah, because the impact will not be that great. You have to go for the full but the denominator is huge, much more huge for Bumiputera. Chinese denominator remains constant, and we all know family sizes amongst the Chinese is not narrowing as the years go by. We also know that family sizes between Bumiputera families are rising, which is consistent with the growth rate of the nation. So while the denominator is rising, numerator is shrinking for the Bumiputera. This is a huge clawback yang you can buat over the next 10 years. Actually, kalau macam just like when you do your treasury kan, buat capital budgeting kan, yes. You have to decide whether borrowings or equity kan. Yes. Okay. Sama juga macam di strategi ni, you got to decide whether go on wages or go on business return ni, the gross operating surplus ni, because gross operating surplus ni sometimes kalau you tak properly manage, you end up with creating tycoons, small group of tycoons, which is then you're hoping that there will be trickle down and whatnot kan. Well, it depends, because tapi cost of kalau capital wages, could be. Kalau wages, then you go straight to the rakyat lah. So that's the benefit. So but you have to decide, because tapi if there's no BCIC, right, then orang Melayu tak viable, masyarakat tak viable because they're not producing anything. And then the things like macam So BCIC is business specialist and industry. Business Bumiputera Commerce and Industry Community. Okay. The old DEB punya concept lah. Yeah. Okay. I think later on they call it Masyarakat Ekonomi Bumiputera, MEB. So anyway, you need to create that, because economic security lah. You need to have you have to produce your own food. You have to produce your own the basic things lah, housing and you know what I mean. You takkan orang Melayu tak boleh buat rumah, right? So food and so on. No, you cannot produce everything. But if let's say macam, because the Bumiputera consumer market, right, based on DOSM is about 400 billion a year. Based on DOSM punya ni. Kalau based on the national account, you're talking about the overall household income, household expenditure, consumption is in the trillion, 1.2 there. It's almost double. Jadi kalau kita take that into account, that means even Bumiputera pun is certainly more than 400 billion lah, right? And that's quite big for you to work on lah. Maknanya sekarang kalau penetration by Bumiputera businessmen is only about 10%, 15%. There's a lot more room lah. Even if you want to target 10%, 30, 40%, that's quite substantial lah. Maknanya, because I think in the Bumiputera punya economic empowerment strategy ni, one of the things that you have to work on is the capturing the market lah. You have to secure market, because it's not difficult to produce things and whatnot, tapi sometimes you cannot sell them. Macam we have a lot of friends yang buat going to vegetables kan, macam the example that you gave tu, dia jual pada Nestle tu, that's nice, tapi kebanyakan orang they have to sell at the wholesale market.
And then bila dia orang tak ada that relationship ke baru ke apa, sometimes dia minta 20%, 30%, 40%. And of course wholesalers, even wholesalers clock the price amongst each other, so it doesn't matter if they go to wholesaler A to get a better price. Sometimes they have an arrangement dengan pharma. Pharma supposed to take and whatnot, tapi sometimes pharma also renege dia ada this kind of arrangement. Why don't we get Yang Muhammad to chime in? Maybe you pose one question yang pointed. Okay, let me saya sebab kita punya pendengar ni banyaknya dia lebih bercakap bahasa Melayu tu kan. Okay, I'll try. Jadi apa nama ni, dan juga kepada moderator baik. Kepada Melayu crowd ni kita akan memartabatkan bahasa kebangsaan kita, silakan. Dia ialah soal apa nama ni, ukuran kan. Do you do sama ada kita buat GDP per kapita ke wage kan. Keputusannya sebenarnya oleh kerana yang betul-betul ada kesan yang lebih besar sekarang, fokus sepatutnya kepada gaji. Sebab itu keputusannya ialah kalau kita nak letakkan kayu ukur, masalah kalau in fact equity pun sebenarnya ada kelemahan itu. Kerana kita boleh je capai equity 30%, tapi ada 10 orang je. Tapi yang kat bawah tu disparity dia besar kan. Jadi dalam memilih banyak-banyak kayu ukur ni, keputusan kita adalah lebih baik kita bersandarkan kepada gaji. Betul. Kerana dia bukan semata-mata soal bumi putera sahaja, tetapi keseluruhan struktur kan. Jadi memang fokus kerajaan daripada dasar ialah kepada gaji. Jadi sebab itu kita letak komponen gaji satu lah, jadi ukuran itu lebih baik lah. Itu sebab kenapa kita meletakkan gaji, median gaji, nisbah gaji median berbanding dengan apa nama ni, ukuran-ukuran lain lah. Kalau nak kata 0.9 kepada 1 tu, kalau kita nak ideal dia ialah 1:1 lah nisbah dia kan. Tapi ialah kita ada satu realitinya ialah kerana dari segi bidang kerja, bumi putera ni sebenarnya lagi menyeluruh lah, daripada yang paling bawah informal tu, gaji tu yang formal sector lah kan. Tapi kau nak kata kalau tengok dari segi perbandingan bukan bumi putera dengan bumi putera, daripada entry level, separa kemahiran, semua tu sebenarnya bumi putera piramid dia tu lagi besar lah kan. Jadi sebenarnya kalau nisbah dia 0.9, maksudnya 90 sen bagi setiap RM1 median gaji, sebenarnya bagi saya lah itu sebenarnya dah hampir parity dah lah kan. Isu dia lebih kepada macam mana kita nak capai. So kalau kita capai sasaran tu dalam tempoh 10 tahun, sebenarnya dia dah sangat-sangat bagus. Dan maksudnya isi rumah bumi putera yang majoriti ini pun sudah boleh menjadi dapat kedudukan ekonomi yang jauh lebih baik daripada sekarang kan. Cuma isu dia ialah sebahagian besar daripada tenaga kerja bumi putera ini berada di fungsi kerja dan gaji yang lebih rendah. Itu isu dia. Dan ini pandangan saya lah, dia bukan semata-mata soal kita carve out. Maksudnya untuk sampai bumi putera jadi macam ini, maka kita ada shortcut untuk bagi. Sebab itu ukuran gaji tu penting, sebab dia tak boleh ada shortcut. Nak tak nak, contohnya untuk kita memastikan bumi putera dapat gaji parity seperti itu, is a function of kemahiran, is a function of perniagaan, is a function of menguatkan perniagaan bumi putera yang di bawah, bukan di atas. Jadi kalau peralihan utama putera 35 berbanding dengan pelan-pelan lain, sebenarnya memang kita bagi tumpuan yang jauh lebih banyak kepada majoriti daripada kita mengejar beberapa angka besar, tetapi sebenarnya yang akan dapat itu mungkin kumpulan yang jauh lebih kecil. Itu sebenarnya perbezaan utama pendekatan putera 35 ni berbanding dengan yang sebelum ini dari segi pendekatan kan.
Cuma cabaran dia ialah macam mana nak sampai kat situ lah. Kalau kita ambil pendekatan dulu, iaitu kita tumpu kepada beberapa tycoon, kita dah melalui proses itu. Dan proses itu memang akan ada tycoon yang boleh ada dalam senarai 10 terkaya, 20 terkaya. Tapi dia tak tentu sampai ke bawah kepada yang orang ramai. Jadi pendekatan yang satu lagi sangat berbeza. Itu yang sebab itu kita tengok kepada sumbangan perusahaan Bumi Putra. Dia jadi satu ukuran. Kerana kita nak tumpu kepada SME. Sebab masalah struktur yang masa tahun 70-an dulu di EB mungkin tidak masa tu tak jadi isu lagi, ialah kita ada kelas menengah yang baik dan besar, yang berpendidikan, yang berkemahiran dan berkelayakan, tapi majoriti lebih gemar makan gaji. Jadi value creation tu, walaupun kita ada syarikat-syarikat Bumi Putra ni ada lah kan, tapi kalau kita nak tengok dari segi and not just pencipta nilai, dari segi nisbah pekerja profesional bakat profesional Bumi Putra yang like for like, tapi kalau yang bukan Bumi Putra, the probability, kebarangkalian dia sebenarnya mengusahakan perusahaan sendiri, ada bisnes sendiri dan dia employ orang lain, berbanding dengan Bumi Putra, the probability is kalau Bumi Putra itu dia lebih banyak berada dalam GLC, jawatan besar. Dia ada kemahiran yang lebih baik daripada yang itu kan. Jadi itu that's a structural problem, kerana all these years lah, 2, 3, 4 dekad yang lepas ni, kita memang menggunakan GLC dan juga syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan ini untuk kita mengembangkan kelas menengah Bumi Putra. Dan saya ingat kejayaan tu bagus, kerana memang syarikat-syarikat kelas dunia, contohnya kalau Petronas, the only Fortune 500 company dalam negara ini kan, the biggest bank, semuanya is run by Malay professional. Tak ada masalah maksudnya kan. Tetapi pathway mereka itu ialah pathway makan gaji, bukan pathway seperti bukan Bumi Putra yang peratusan yang terlibat dalam mencipta nilai, mengusahakan sendiri itu jauh lebih tinggi. Sebab itu economic spillover dia di peringkat pertengahan dan ke bawah tu lagi besar. That is the structural issue yang saya ingat dia tidak boleh diselesaikan semata-mata dengan pendekatan dulu yang apa nama ni, kita tak nak sebut sangat soal resilient, soal persaingan, soal kemahiran kan. So that structural issue tu perlu dibincang, diselesai. Jadi program design kerajaan yang bersabit dengan Bumi Putra ni mesti tumpu pada perkara itu. Dan only then dalam tempoh 10 tahun akan datang, dan baru kita ada peluang lah untuk pastikan kelas menengah Bumi Putra itu dari segi gaji, daripada sumbangan dia kepada GDP, dan dia di dalam lingkungan yang kita rancang. Saya ramai kenalan yang during the Renong days kan, yang graduated daripada Renong punya group, dan tu bila Renong tu was at one point dia orang dismantle gitu kan. Jadi dia orang pun terpaksa lah pergi cari bisnes sendiri and whatnot. Dia orang ni good managers, and some of them really excellent managers in they involved in big projects and they very successful and whatnot. Tapi bila buat bisnes sendiri tu, dia orang tak really can manage, but they have the essence of their skills and talent tu ada, knowledge and whatnot. Masalah dia sama macam Alibaba. Jadi maknanya masalah dia dari segi structure tu bukan structural attitude dia orang ni, tapi juga structural dari segi ekosistem, dari segi, let's take the example of construction. Yang kita jarang bincang is saya selalu nak lahirkan ni dalam one of the perbincangan dengan CIDB, also relate to inilah agenda Bumi Putra dalam perolehan kerajaan. Saya bangkitkan bahawa masalah form kontrak tu, syarat kontrak tu is a very major problem di dalam industri binaan bagi orang Melayu.
because apa yang dipanggil JKR 203A, right, is a form of contract. You have on the other extreme, you have FIDIC lah. FIDIC ni international contract form, right? PEM also lebih kurang sama. PEM is Persatuan Arkitek. Dia punya jenis tu is also quite one-sided lah. One-sided, lebih pada project owner, kerajaan lah. Jadi dalam JKR 203A ni, dia terlampau banyak kuasa budi bicara, discretionary powers banyak sangat, terlampau banyak. Apabila terlampau banyak, this is one of the reason, not the main reason, right? Apabila terlampau banyak, you kena kau team lah dengan the project punya managers ni. You kena kau team because they can make or break you. Dia boleh reject your materials, they can reject your work, they can defer your payment, refer your justification of your claims and whatnot. You're dead because macam kita cakap lah, bila nak open tender and whatnot, kita tak boleh dapat kerja kalau kita tender 20%, 30% tak dapat. Your range should be 5% to 15%. Thereabout. Selalunya orang nak dapat dia masuk 8%, 7%, you know. Margin. Jadi kalau something goes wrong, right, ada delay, payment delay. Satu bila payment delay, your creditors pula, your suppliers mungkin dia terus jack up the price because historically you dah macam CITOS dah. Jadi you punya credit rating dah drop dah. Lepas tu you tak dapat the best price, lepas tu you tak dapat terms 30 days ke 60 days ke whatever, you kena bayar cash, kena ada minta LC. Jadi benda-benda macam ni lah. Jadi orang selalu tengok that area lah, apa tu, terms of supply and whatnot, harga and whatnot. Tapi this 203 ni, I wonder kenapa kerajaan tak ambil tindakan. In fact, pihak CIDB, dia orang dah buat dah form which is a bit more, lebih kepada FIDIC-nya ni lah, dia punya equitability tu. Kena adil kepada kontraktor, adil kepada ni. Maknanya kontraktor tu ada recourse. Kalau dia reject, kalau tu ada delay, dia ada recourse. Dia boleh, it's a variation situation. Variation situation maknanya ada implication of cost implication to the government. Jadi dia tak boleh buat sebinang-binangnya. Jadi benda di sini lah kadang-kadang. Jadi of course benda-benda lain macam tadi kita bincang pasal harga, pasal perlunya ada bumi putra punya supply chain. Jadi kalau kita address ni, and memang ramai actually pakar-pakar in construction yang tahu this masalah ni. Kalau Kementerian Ekonomi nak I can arrange because they have been there, ex-JKR, ex-contractors, they know we can tweak the ni so that it become fairer and whatnot. But I suggest that this 203A ni must be addressed quite urgently lah. And kalau susah pakai yang CIDB punya form tu which is already there, you know. And jadi benda tu adil lah, you know. Tapi kadang-kadang dia orang bimbang because at sometimes kerajaan pun tak ada cash flow problem. Cash flow problem. Jadi bila ada cash flow problem, dia the way to react so that dia tak nampak dia orang yang masalah, kan? Dia orang bantai kat kontraktor lah. Tapi cerita cash flow tu mungkin tak betul. Sebab selalunya cabaran dalam kerajaan setakat inilah dalam 20 bulan yang lepas, sebenarnya nak pastikan projek itu berjalan lebih cepat supaya kita boleh disburse payment. Dia sebenarnya cabarannya ialah semua banyak projek yang apa ni sepatutnya diselesaikan masuk ikut milestone dia, banyaknya tu ada masalah lah sepanjang tu. Jadi progress not good enough lah. Progress not good enough. Jadi project milestone tu tak. Jadi kalau sepatutnya projek tu kita dah bayar disburse 20 juta, setakat ni milestone dia baru 10 juta. Jadi daripada pandangan contohnya dekat Kementerian Ekonomi secara makro lah kan, kita nak pastikan kalau tahun itu kita inject 90 bilion dalam infrastructure DE project, 90 bilion belanja semualah. Jadi I think sebenarnya adalah isu, in fact kita tengah tengok the process dengan KKR, dengan JKR. In fact sekarang kita going through the process untuk DE reform. Tapi dia lebih kepada dari segi efficiency kan, project delivery. Cuma satu perkara saya ingat yang kerajaan mana-mana jabatan lah dia kena navigate kan, dari perspektif private sector,
Tak kisahlah Bumi Putra ke bukan Bumi Putra kan. Bila dia berurusan dengan kerajaan, tambah kalau perolehan kan, dia nampak dari perspektif dia sajalah. Jadi dia mungkin okey. Tapi bila kerajaan buat peraturan, borang semua ni kan, dia kena mengambil kira keseluruhan kemungkinan. Ini cabaran dia. Kerana sementara 80% tu okey, ada 20% yang tak okey. That 20% tak okey tu selalunya yang menyebabkan peraturan dia kena cater for that. And I find it memang masih lagi challenging sebab kalau kita nak relax ataupun kita nak mengambil kira, kita tak ambil kira risiko itu, kalau tak ada 20% yang bermasalah tu tak apa. Tapi kalau ada, dia jadi laporan ketua audit negara, dia pergi parlimen, yang itu yang rakyat kecoh. And to be fair, kalau jadi pegawai kerajaan kan, dia memang tersekat di tengah-tengah. Jadi sebab itu kecenderungan dia ialah untuk memastikan peraturan, syarat semua tu betul-betul cover semua ni. Tapi cover semua ni sebenarnya nak manage yang masalah bad apple yang mungkin 10-20%. Tapi kesan dia mungkin kepada 80% yang lain lah. Jadi proses itu memang agak mencabar lah. I mean, we are looking contohnya macam mana kita nak balance antara regulation, procedure semua tu, supaya hanya sebab kita nak fokus, kita nak cover yang 20% yang selalunya bermasalah ini, dia tidak memperlahankan ataupun menyusahkan semua yang lain kan. Tapi pengalaman saya 20 bulan, saya sebenarnya terkejut dengan betapa kreatifnya rakyat Malaysia dengan cara nak kona-kona ni. Jadi, and I went through that process. Bila saya design sesuatu kan, saya tak terfikir boleh dia buat macam tu. Jadi kita pun okey lah gini kan. Jadi banyak awal-awal tu my own learning curve, saya selalunya override pegawai-pegawai saya. Tak apa, buat gini kan. Kemudian jadi, then you actually ada wisdom bila dia kata ya sebab dalam proses kerajaan benda ni pernah berlaku. Yes. So I think itu juga yang is a learning process yang macam mana kita nak manage semua ni lah kan. Dan sebab itu bila perbincangan pasal prosedur, borang, perolehan semua dia jadi proses yang panjang. Kerana kementerian atau jabatan yang bertanggungjawab tu, dia akan beritahu ialah kita buat macam ni sebab dulu kita dah kena 1, 2, 3, 4. Jadi someone has to make that judgment call, dan itulah yang satu demi satu yang kita kena tengok lah. Boleh saya move away from construction on other perolehan, contohnya macam health punya procurement ni banyak kan, apa ni, ubatan whatnot. Saya nak cerita satu kes. Kes ni is a real case lah. Orangnya orang Terengganu juga, orang Dungun. Right? He was his last position, he was the kerja was the country manager for Pfizer in Singapore. Okay. Right? Now, how do you rate that kind of person, man? I mean, he was based in New York and then finally posted at Singapore as country manager. Then he resigned. He saw the potential of drug business. I mean, drug ni lah, medicine. Yalah, medicine. Perubatan. And dia buat dia punya kilang. He with other partners, including some government agencies, invested 30 million in Terengganu. Because medicine ni high value tau. Jadi dia doesn't have to be in kawasan-kawasan central kan. So Dungun pun ada airport and whatnot. So dia buat kat Dungun. Masalah dia ialah masalah kronism di dalam sistem kita ni. Jadi kalau kita tengok dari segi dia ni memang hebat lah dari segi dia punya experience and masa EPP ETP punya, he was involved dengan ETP punya workshops and whatnot. Dia buat proposal macam-macam proposal because he came from that kind of background kan. Jadi dari segi banyak aspek dia very talented lah. So he has put his money where his mouth is. Tapi tak berjaya because of cronyism and nepotism ke apa dalam sistem. Maksudnya dalam ini APPL lah.
maksudnya supply kepada Yes, kerajaan. yes. APPL lah. Tapi dia bukan sangat bergantung pada kerajaan, dia also market kat luar. Tetapi kalau kerajaan tak bagi dia at least 20%, 30% base market tu kan, jadi dia susah lah nak ni kan. Maknanya ada satu yang apa tu, some kind of a cartel ke whatever lah, I mean, yang prevented him. And dia bukan jenis orang from the western ni kan tak mau apa kau team ni tak suka sangat kau team karaoke, golf and whatnot. So tak boleh lah. So maknanya the system tu does not encourage the genuine. And this, when I say genuine tu memang dari semua aspek, dari segi keuangan, dari segi capital, he put his money there. And finally he had to sell off his company. When he had to sell off his company. So this is a very sad case pada saya lah. And I take every opportunity to ceritakan pasal cerita. Pasal to me, benda macam ni shouldn't berlaku tau. Shouldn't berlaku. Jadi itulah. And dalam Dewan punya proposal kepada kerajaan untuk bajet, tiap-tiap tahun kita akan bangkitkan perkara ni, amongst other things. Perlu ada satu sistem, the genuine contractors, the genuine suppliers, goods and services contractors, not just construction. Kena ada satu sistem tu lah. Maksudnya untuk rating. The practical aspect tu I'm not sure lah. Maybe it's got to be rating ke track record ke. It can be quite difficult actually to identify yang the real ones and the Itu saya sebut tadi kan. Sebenarnya yalah, to be fair lah kan, my time here, sebenarnya the intention tu selalunya betul tau. Maksudnya kerajaan, jabatan-jabatan selalunya identify, okay, ini ada pain points, ada masalah. Jadi kita kena selesaikan benda ni. Okay, cara dia macam mana, adalah dasar tu ke ataupun program tu kan. Selalunya kalau dia tak menjadi tu, ataupun dia tak berkesan, ataupun ada yang tercicir, satu, kerana ada benda yang stakeholder tu, pemegang taruh kat luar tu lagi pandai. So dia tahu loophole kat mana pun tak jadi kan. Keduanya ialah kadang-kadang masih lagi ada bad apples dalam sistem lah. Jadi dan saya tak terkejut sebenarnya perkara ni masih lagi wujud sana sini lah. And that's why ada benda yang kita boleh buat daripada kita perketatkan daripada dasar, tapi dia ambil masa juga untuk filter ke bawah kan. Jadi itu sebab itu semua benda pasal Bumi Putra ni dia rumit. Kerana semua the low hanging fruits ataupun idea besar tu sebenarnya dah ada. Dan isu dia ialah kerana bila makin lama masyarakat jadi makin kompleks, makin pandai itu selalunya makin banyak risiko. Yang itu yang ada saja yang, as you say lah, dia ada connection yang lebih baik, dia memang part of the process. And to break it, sebahagiannya tu kita boleh tukar. Macam, yalah, orang marah saya kalau cerita pasal grant. Tapi saya dah tengok tu, memang betul ada yang tak patut dapat grant langsung. Dia dah kaya raya. Grantpreneur. Dia dah kaya raya dan dia hidup dengan grantpreneur. Sebabnya, bukannya design sistem grant tu tak betul. Niat dia betul. Tapi ada sajalah proses. Kan? Jadi, yang itu tu saya ingat memang banyak cerita sedih ataupun cerita yang banyak Bumi Putra entrepreneur lalui lah. And I am not here to say semua rosy. I think we have a long journey untuk perbaiki dan tambah baik. Cuma isu dia, benda tu bukan boleh dibuat dengan petik Swiss lah. Daripada dasar tu, walau cantik macam mana dasar pun, dia sampai ke program design. Program design tu pun kita dah okey kan. Daripada program design tu sampai pelaksanaan, di setiap peringkat ni sebenarnya risiko dia tu memang pelbagai lah. Itu yang memperlahankan banyak perkara pasal Bumi Putra. Kalau kita boleh balik kepada Putra ni, saya rasa satu perkara penting is, maknanya perlu ada, kita kena establish dia punya baseline tu very very accurately sikit lah. Maknanya itu yang masa dalam perbincangan dalam KEB tu kita cadangkan bahawa
data-data yang akan dikeluarkan oleh DOSM tu perlu dikemukakan kepada KAB punya team ni, right? Because in fact saya cadangkan kalau boleh tak usah buat Februari tu, pasal DOSM kata dia akan keluarkan lepas first quarter, maknanya maybe sekarang patut dah keluar dah. Tapi tak keluar. I think yang mustahak sekali dua perkara. Satu is yang 2015 punya data tu, which is basically an establishment survey. Satu lagi is the social accounting metrics, because certain data tu kita boleh dapat social accounting metrics macam CE and what do you call it, mixed income and whatnot. Dalam ni tak ada. Jadi kita kena ada dua aspek of this data ni. Satu lagi data yang kita orang explore itu, kita jumpa dengan SSM, just lucky because MTEM ni tak ada duit, jadi kita nak buat search on ni mahal sangat kan. One company is about RM15. So we talking about kalau you nak buat 50,000 dah ke ratus juta ke apa kita lah, ratus ribu atau juta. Tapi SSM sekarang ni dia punya data, dia dah ada ethnic punya marker lah, Bumi Putera and maybe even to the extent of suku kaum maybe, because dia punya tu kan. So maknanya because they all digitalized now. Maknanya kalau you taruh je the filtering system tu kan, you jangan drop down lah semua. Bumi Putera dapat kan. Lepas tu you taruh above 300,000 punya sale, dapat kan. Jadi this actually kita boleh gunakan selain pada yang DOSM punya data tu, and this is the real time punya data. But of course dia ada juga register of business untuk the mixed income and whatnot ni kan. Tapi sekali lagi diorang tak diperlukan buat audited account kan. Jadi kita tak boleh dapat ni lah, melainkan diorang boleh volunteer ke apa. Tapi saya rasa itu secondary, because yang pentingnya yang Senang Berhad, kita rasa yang pentingnya baseline ni pasal apabila kita nak buat some kind of sector planning. Now hari itu masa bawah teraju, dia orang launch the Tindakan Pembangunan Bumi Putera. They had this sector lah, they call it apa dia panggil, NKA ke not NKA apa tak, KEGA, they call it KEGA. Jadi kan KEGA tu dia ada 5-6 KEGA. Kita tak berapa setuju dengan that KEGA lah. Kita merasakan perlu ada lebih banyak macam for instance household consumption. There must be that to address the consumer market, to address the government procurement punya market, to address the housing because kalau macam construction and housing kan, dua ni sektor ni kita boleh start satu rantaian bekalan yang hebat lah. Because dia punya. Tapi okay, let me intervene dekat situ kan. Apa yang menghalang benda tu berlaku sekarang? Majoriti yang consumernya Melayu, jumlah perniagaan Melayu banyak, profesional banyak. Jadi apa yang menghalang dan bukankah kalau kita secara berterusan kan, maksudnya kita menunggu agensi macam teraju ke, MARA ke, kementerian ke untuk put all this kepada kita, bukankah itu mengulangi perkara-perkara yang berlaku saya rasa YB, saya rasa bukan dia orang kena hand hold ke apa, tidak. Bagi dia orang data, for instance katakan kita dapatkan market survey on all the consumer products, right? And you can buy that, tapi it's not cheap lah. Maybe from one company cost few 100,000 ke, tapi MARA ke apa boleh beli ni kan, and then share lah kan. Jadi you bagi information, okay, this product ni apa yang dah ada kan, berapa kostar. There is one book that I bought dulu, dah lama, dah bought 20 years ago, by Frank Knight or something like that, dia detail out macam katakan toothpaste, how many tons of toothpaste is used per year. Siapa yang guna? Melayu, dia tak ikat Bumi Putera, Melayu, Cina, India. Berapa persen. Jadi you dah tahu market, you dah tahu dah. Jadi kalau kita boleh provide this kind of information kan, and this can be either teraju ataupun MARA. Jadi kita boleh either you outreach ataupun they come to. Tapi macam mana itu boleh membantu membina perusahaan-perusahaan ataupun business entrepreneur, Bumi Putera entrepreneur ni daripada untuk membina dia punya perusahaan and so on, because most of the strong
businesses anywhere in the world is not built entirely bermula daripada market research. Dia bermula daripada kepakaran dia, minat dia dan dia punya business sense. So Saya kalau saya boleh cerita sikit pasal pengasas Rikiamo Coffee semalam ada event dekat SIDC. Dia bermula macam tu. Dia daripada Sintok Kedah, semua orang jual nasi lemak dan sebagainya. Dia kata tak ada orang minum kopi. Kalau ada pun kopi biasa tu lah, kopi O. Dia buat je. And then turns out RM6 dia jual dekat UUM, satu latte. Semua orang kata jangan buat, tapi dia buat. Sebab orang kata kalau RM6 dapat nasi, dapat air kosong dan sebagainya, dapat kuah. He still does it. There's no market research. Dia buat je. Dia as you go along tu. Lepas tu dia pivot. Saya faham lah. Dari segi makro betul. Maksudnya dekat agensi semua data ni penting supaya kita boleh plan dan kita boleh close the gap. Tapi bukankah masalah kita selama ni plan tu semua cantik. Kita dah beritahu dah fokus yang ini, fokus yang itu, buat yang ini semua. Tapi kemampuan daripada bawah itu untuk sahut tu dia ada big gap. Dan gap itu sebenarnya dia berbalik kepada persoalan satu. Ini bunyi kontroversi lah kan. Adakah we have the right people doing the business? Sebab kalau contohnya kan, kalau perniagaan ni, kalau Bumiputra dia perniagaan ni is an alternative to employment rather than real vocation punya kan, dia sangat berbeza lah kan. Jadi yang kita lihat dari perspektif dasar kan, okay, kalau you nak intervene kat mana? Because plan dan market signaling semua ni semua dah ada. In fact, capacity building pun programnya beratus juta tiap-tiap tahun. Funding beratus juta tiap-tiap tahun kan. Jadi what exactly sebenarnya yang pain points yang paling penting yang kita nak tackle lah. And I think that is yang jauh lebih penting daripada segala benda-benda yang lain. Access to data apa semua that is bukanlah irrelevant, that is not the core issue. Yeah, so kita punya diagnosis ialah sebenarnya ialah kerana kecenderungan kelas menengah Bumiputra ni dia tak cenderung kepada perniagaan. Kerana hidup dia memang selesa, makan gaji. Dia tak ada insentif untuk masuk arena tapi itu business. yang point saya tadi, macam saya bagi example dalam construction, dalam binaan, dia ada rintangan seperti structural rintangan seperti the conditions, the syarat kontrak kan ataupun ketidakadaan supply chain dan lain bekalan. Ini kadang-kadang even the best of manager daripada renung ke apa kan, bila dia masuk industri tu dia tak boleh manage dah because the is just terlalu besar. Saya tanya lagi soalan. Again dia tak popular lah, memang kena kecam lah kan. Bukankah itu juga masalah struktur kita? Kerana banyak manager Bumiputra ni bermula dalam struktur yang besar yang ada all the support service. Dia sangat berbeza manage project dengan semua ni dalam keadaan struktur yang besar, finance orang lain fikir, kontrak orang lain fikir, berbanding dengan kena buat sendiri. Tapi saya rasa masalah ni apply to semua, bukan yang maksud saya lepasan renung kan, bukan. Even yang orang biasa pun maknanya dia kena that cow team process tu kena ada, and then of course memang rantaian bekalan tu memang Bumiputra tak ada sangat. Tapi apabila dia one thing ginilah, dia actually bukan semua pembekal bukan Melayu atau bukan Bumiputra discriminate. Tetapi apabila you punya track record tu tak bagus, dia jadi credit risk lah. You jadi credit risk kan. Jadi masalah dia kan macam mana tak nak. One thing is to improve dia punya dia punya skills and management capacity. Satunya itu create dia ni. Jadi sekarang ni is a question of, do we want this to become a reality through market forces, and then biar dia through market forces lah. Maknanya tak ada intervention, tak ada apa tu. I think it will take a long time lah. Jadi kalau dalam span of 10 years, 11 years yang kita ada sekarang ni,
We have to plan. Tapi kita kena plan tu, it's got to be not just government officers doing it. You got to get involved players from the industries and to create some kind of dia punya masukkan dia punya experience dalam ni, and then make sure that, and of course the people yang organize kena yang tahu jugalah, macam the people who facilitate this process of developing, macam tadi saya kata, how to overcome masalah conditions of contract ni kan, 203 ni kan. Jadi ini memang kena ada the capable people yang boleh buat ni. So baik, kita boleh rangkumkan sedikit. Kalau kita boleh bagi kata putus, maybe Pak Lan boleh bagi rumusan tentang nak rumus. Ada lagi. Tak semua tengok jam je tadi, tengok panik saya. I'm just wondering. Kalau nak sembang kita sampai pukul 10. Memang kena tengok jam berapa ni. Salah satu perkara yang kita nak tentukan adalah luar daripada putera 35, KEB, MEB dan sebagainya, kita nak tengok bagaimana socio acceptance masyarakat berputera sekarang terhadap program design, terhadap tingkah laku program-program intervention dan sebagainya, luar daripada ekonomi. Seperti contoh, dari segi pendidikan, walaupun kita dah sembang pasal grant entrepreneur, ada juga grant educationpreneur. Dia first degree dia ambil MARA punya education ataupun GPA, kemudian professional certification dia ambil daripada tempat lain, kemudian PhD dia pergi ambil pula dekat JPA dan sebagainya, and then bila nak bayar balik tak mau bayar balik. I think this is emblematic, because if you think about this daripada segi pendidikan, then segala aspek pun macam tu, dia nak ambil aja, nak tongkat. Ni kita cerita pasal topik-topik yang sangat sensitif, kita cerita pasal ni. So isn't this the same? Habislah keluar portal semua. Jadi headline lah. But tapi how big is this group? I think not everybody is like that. It is actually big, because my day job requires me to evaluate that, and it is very big. It's big. Saya ingat malah kita kalau yalah, I suppose benda tu contentious kan, different people think macam-macam tu kan. Cuma kan, kalau saya lihat, let me put you one perspective kan. Dengan semua kelas menengah yang kita dah create daripada 70-an, 80-an, 90-an kan, kita tak ada satu pun lagi endowment ke wakaf ke, yang whatever kita panggil lah, wakaf, endowment, yang mana Bumiputera contribute to pay for educational scholarship. Pay it forward. Jadi maksudnya elemen contributing balik itu dapat almost non-existent. Betul ke tidak? I memang dalam MTEM kita promote what we call social sanction, you know, because itu basically to discipline orang yang does not toe the line lah, dia breach agreements, and you know, sometimes you cannot rely on laws and courts and whatnot. You can ada some kind of a trust and whatnot. Jadi kadang-kadang orang tak, macam in the non-Malay community, dia orang ada that facility tu, bukan facility, that culture tu, social sanction. Juga a form of sanction on this endowment ni. Actually orang Melayu dia tidak locate macam kalau collection zakat, it's quite big. Tak locate. Quite big. Dengan lagi dia takut orang misuse. Jadi dia mistrust the institution, not the behaviour of giving back. Yes. Jadi dia rasa baik aku tahu bagi kat zakat, bagi kat apa tu, establish ataupun charity. Kena scam lah. Ataupun kena scam lah. Jadi saya rasa but I memang all for this. In fact dalam MTEM kita ada propose this collection of some 1% ke half percent of your income, bagi masuk ke dalam fund managed by PNB ke apa kan, everybody contribute kan, and then that can be used, macam-macam lah mechanism that we can propose. But tapi what's stopping us? What's stopping us? Apa yang sebabnya sampai sekarang? Jadi dia begini kan, yalah kita bolehlah mengelak ke apa, tapi realiti dia contohnya begini kan, culture secara budaya dia kan, kenapa sekolah-sekolah Cina dia punya kemudahan tu jauh lebih baik. Ada sekolah Cina yang kelas dia memang semua dah big screen dah. Sebab tu sekarang jumlah yang menghantar ke sekolah Cina ni makin lama makin tinggi lah daripada orang Melayu kan.
budaya dia memang dia tak payah kaya raya atau jawatan besar. Dia kalau setakat 2-3 ribu gaji, dia akan contribute tau. RM100 sebulan, RM200 sebulan kan. Kita langsung tak ada budaya tu. I mean, I'm old boy MCKK kan. And for all renung tak renung semua kan. Renung banyak orang MCKK. Kan, for all the renung tak renung everything kan. Tak ada. Boleh lah sekali-sekala contohnya nak baiki tandas. Okay. Kena buat crowd fund semua kan. Tapi structurally wise memang tak ada lah. Tak ada. Jadi Mara PM umum kan buat wakaf. Actually that's part of the inspiration. Dengan segala yang investor dan sebagainya, sepatutnya Mara alumni memang dah boleh contribute untuk wakaf. Jadi kerajaan dah sediakan dulu 100 juta ni wakaf endowment. But remains to be seen. We have to ask the question, what's stopping us? Kenapa kita ada masalah budaya itu? And part of it yang macam Ibrahim kata sebenarnya, part of it sebab ialah cabaran kita macam mana nak melahirkan ke arah itulah. And if anything, diagnosis saya lah kan, sebenarnya kita kena bergerak ke arah itu sebabnya ialah selagi ekosistem tu tak ada, dan ekosistem tu must be partly budaya juga. Jadi orang banding kan, kalau manager Melayu lah daripada private sector kan, dia nak go through business kan, tak mudah. Dia kena cari siapa dia ni, dia nak cari modal lah, semua panjang cerita lah. Sebab tu ramai orang kata tak apalah aku kerja je lah kan. Tapi sebenarnya budaya itu kalau dalam masyarakat Cina kan, budaya itu memang dah jadi sebahagian daripada budaya dia. And this has a sociological dan historical perspective. Bila masyarakat Cina datang berhijrah daripada coastal area Cina dululah, pantai dia datang ke Melaya masa tu kan, dia datang dengan kenalan adik-beradik. So dia datang, dia bekerja dulu, dia kumpul duit, kemudian dia mula perniagaan. Bila dia ada perniagaan tu, adik dia datang, sepupu dia datang. Jadi dia become very clannish. Jadi dia jaga clan lah. Suku dia macam Fucao dengan cerita Fucao-nya, Hakka dengan cerita Hakka dia. Jadi budaya itu oleh kerana mereka telah dilatih untuk menjaga masing-masing lah. Jadi itu part and parcel. Jadi kalau dia tahu, okey lah budak tu nak buat perniagaan, okey lah aku bagilah 50,000 dulu, kau bagi dulu 50,000 semua. Sebab itu dah budaya dia beratus tahun. Jadi cabaran kita, selain daripada dasar semua yang kerajaan buat semua tu, yang itu saya ingat kerajaan akan terus. Dalam Putra ke, plan apa ke, segala jenis peruntukan akan berterusan. That is being managed. But how are we going to manage this cultural bit ni? Kalau saya boleh cadangkan, of course there is a conflict of interest. I nak cadangkan. Macam we like conflicts of interest. You like conflict of interest. Okay. Macam Dewan Perdagangan Melayu. Right? Dewan Perdagangan Melayu now, history Dewan Perdagangan memang macam-macam lah. Right? And macam-macam kan. Tapi actually the present leadership are professionals. Right? They don't carry files, jumpa menteri, they don't do that. Dia memang dedicated. They don't get paid. They don't get paid, and they suffer a lot of people attack dia macam legacy lah. Yes, that is the present leadership, right? And I call this legacy trauma. Yeah. Jadi saya rasa that the missing cultural strength that bangsa lain ada tu kan, and those take hundreds of years. Ya, dia bukan sebenarnya nak cerita orang Melayu tak cerdik, orang Cina lagi cerdik. Itu culturally dah beribu tahun macam itu kan. Kita ni nak kena bina sekarang. Jadi orang Melayu, kita bergantung kepada good institution macam Dewan Perdagangan Melayu. Now, Dewan Perdagangan, I think the government, right, that's why I say conflict of interest, right? Government must recognize Dewan Perdagangan Melayu. Must recognize. And then facilitate and bagi support lah. Nampak tak? Tapi macam Dewan sekarang ni, ini because of historical problems, the present leadership, I'm not in the leadership, I'm not office bearer. I'm just a researcher for them, right? So you're not office bearer? I'm not. So kalau you duduk dalam pemuda. Only as an alternate. Only sebagai alternate to the president. Because the president tak datang, I attend. I see.
because I think the okay, tak apalah. Finish your thought. Okay, Finish your on thought. that one. Okay. Jadi Recognition. the recognition. I think Kemudiannya? orang Melayu ni you got to have a stick and carrot punya situation, right? I tak boleh cadang ke the overall solution, the whole solution lah. Tapi some kind of that kind of associations, and it must be there lah. Kalau dulu dia orang ada the secret societies and what not to enforce and what not kan now you have to rely on association. Tapi sekarang ni orang tak go for association anymore because the agency pun dia provide macam-macam now. Jadi dia also, jadi the role of Dewan tu sometimes because dia orang ni pula macam tadi kita pasal grantpreneur and what not kan. Agency provide funding, agency provide the hand holding, agency provide even macam escalating masalah dia orang pun they do to that extent. Jadi agency yang they gravitate to agencies, which is okay, right? Tapi up to certain point agency sebab dia ada protokol, dia tak boleh cakap pada menteri we want this, we demand this, tak boleh. Tapi Dewan kan, associations kan at their own peril lah, but we can, we don't care kan. So itu yang kena bawa balik institution macam Dewan dan Majlis Tindakan Melayu yang sebenarnya tak ada kepentingan I mean we have fought all prime ministers lah, right? Masa macam MTEM is the people behind the anti-CPTPP, bantah CPTPP. And I'm one of the founder of that lah. Jadi kita tak kira apa prime ministers, tapi kalau kita rasakan ini not only affects masyarakat Melayu tapi masyarakat semua, masyarakat Malaysia as a whole. Tapi it was not ni lah. Anyway, that's another subject that we should discuss. Actually, it is in my question tapi I think tak cukup masa. Okay, let me respond balance put pasal itu. Saya sebenarnya bersetuju. Isu kita ialah maksudnya sebab itu soal governance, walaupun kadang-kadang orang tak suka duk cerita pasal tata kelola governance ini sebenarnya sangat penting kerana institusi itu tidak boleh dibina dalam tempoh yang pendek. Dia ambil masa yang panjang. Jadi kalau contohnya proses kerajaan sebelum ni lah kan, dia ada sejarah kan, dewan-dewan yang Melayu, institusi yang Melayu ni dia bermula dengan baik, kadang-kadang dia lari sedikit. Jadi lama-lama ada jurang yang agak besar dan akhirnya dia jadi yang macam Pak Lan kata tadi lah, beban itu hampir semuanya ditanggung oleh agensi kerajaan, which is not good sebenarnya di masa akan datang, sebab kita nak bina resilient and self-sustainability lah kan. Saya kalau di peringkat Kementerian Ekonomi lah kan, sebab itu kita dah mula meja bulat. Cuma ialah saya pun kena pastikan juga bahawa fokus kita itu ialah kepada as much as possible push aside conflict of interest, cerita yang dulu-dulu, maksudnya dia kadang-kadang tu tertumpu kepada benda yang di luar mandat. So kalau cerita yang sebahagian daripada dewan atau institusi yang lepas-lepas tu sebahagiannya kan dia cerita funding lah kan, kajian bagi geran dia jadi benda lain kan. So I think benda tu kita boleh selesaikan, we put the proper governance and then kita continue dengan kerajaan pun kena bantu untuk bina this institution. Itu saya tak persoalkan. In fact sebenarnya dalam RMK 13 kan, yang kita now slowly putting things together kan, salah satu pilar utama, tiang utama going forward ialah kita nak pastikan kita ada first sector, second sector, third sector. First sector ni public sector. Itu memang sedia ada dan kita kena perkuatkan. Second sector ialah private sector, sektor swasta pun sama. Tapi bermula RMK 13, kita akan bina dasar itu ke arah memperkuatkan sektor ketiga, iaitu social enterprise. Termasuklah social enterprise and civil society. And civil society sebenarnya. Kerana kita perlukan untuk wujudkan ekosistem itu, terutamanya juga dalam soal pengupayaan Bumi Putra lah, dan dia bukan bisnes saja tau, pendidikan, kebajikan dan lain-lain kan. Dan
dan hopefully lah kita berharap supaya tambah sekarang kita ada banyak kelas menengah Bumiputera ni. Dia bukan tycoon, dia bukan bos besar. Dia comfortable, dia ada kemahiran semua kelas menengah. Sebab kelas menengah ni yang sebenarnya boleh main peranan yang penting dalam sektor ketiga ni. Dan kalau kita boleh buat dengan baik dan ambil masa, kerajaan sokong, sektor ketiga pun ada peranan dia and it works well. Dan saya berharap lah dalam masa 10-15 tahun ni dan kita mula ada a semblance of foundation yang provide that cultural support yang selama ini kita tidak ada. Jadi kalau orang tanya, itu juga masalah saya lah, kalau orang tanya, so what's new? Apa ni? Tak habis-habis plan. Tak habis-habis plan Bumiputera gini kan. Memang kita tak ada benda-benda yang menarik seperti yang lepas lah. Kalau maksudnya daya tarikan tu benda-benda macam yang lepas yang ini pink form ke apa, tak ada. Tapi fokus kita ialah betul-betul nak fokus kepada building that foundation supaya the support system itu datang both daripada first sector, sektor awam, sektor swasta dan juga sektor ketiga iaitu social enterprise, NGO, civil society dan lain-lain. And I think once we do that kan, maksudnya sokongan kepada Bumiputera, termasuklah lepas ni hopefully kita tengok lebih banyak yang ke depan dengan endowment, walaupun tak perlu besar, tapi wujud kalau lah. Dia mula wujud and then we take time, dan bagi saya itu benda yang sama penting in the future dengan dasar-dasar khusus Bumiputera yang kita memang dah ada lama. Only if we have got all this working, then I think by 2035 tu adalah sedikit protection against future challenges for Bumiputera lah. So that's all in the works tau. Dia akan dijadikan dasar sebenarnya. Alhamdulillah. Tang mana bakar menteri ni, kita nak bakar menteri. Malam letih Bakar panggang yang panggang tu. Yalah jemput dia tak bakar lah. I mean I'm concerned that macam like you said, right? We had so many plans and this and that kan, and it's the same old. Yeah. So we have to really make sure that it's not the same old. It's ni, and I think yang important is the discourse and the engagement is important. I'm not saying that you on your own are not capable of doing it, tapi I think it's better that you have more people contributing ideas dan experience and insights and whatnot. Penting tu. Cuma lah, I think you sit in some meetings with me kan. Saya harap juga stakeholders yang dalam Bumiputera ni pun tengok kita orang pun di peringkat kerajaan dan juga menteri like me, kita pun kena manage juga various competing interests. Sebab ada kumpulan like you yang nak fokus kepada plan gini-gini. Tapi ada kumpulan yang sebenarnya pressure group yang dia tak kisah ni sustainable ke tidak gini-gini. Asalkan kami dapat, kami punya. So itu juga yang kadang-kadang kita tak boleh nak please everyone. Tapi kalau kumpulan yang macam tu, selalunya dia marah lah. Kerana dia kata tak ada apa untuk kami ni. Sebab budayanya lepas-lepas kadang-kadang kita pun layan juga yang macam itu, yang sebenarnya daripada kad laporan kerajaan dah ada penerima gini-gini, tapi dia tak membantu sebenarnya keseluruhan ekosistem Bumiputera kan. Tapi dia bantu dia. Yalah, adalah Bumiputera yang dapat, tapi dia tak membantu resilience keseluruhan lah. Jadi that one I make no apology sebenarnya. Saya dengan tugas saya seberapa yang boleh, saya nak fokus kepada di ekosistem, working with the right party to build resilient. Dia akan ambil masa panjang sikit, dia tak ada quick wins, mungkin orang kata tak pekat agenda Bumiputera dia, tapi itu lebih resilient daripada kita pergi kepada quick win. Yang ini happy, yang itu happy, tapi sebahagian besar masih lagi ada cabaran in 10 years time lah kan. But I still would hope that it would be substantive lah, maknanya
bukan ala kadar ataupun asalkan kita buat. It should not, patutnya begitulah. Pada tak begitu. Dan buat masa ni dengan sumbangan perusahaan Bumi Putera dengan wage parity tu, saya rasa tak jelas lagi tau ke mana kita nak pergi tu. Jadi saya harapkan dan saya harapkan juga bahawa Putera 35 ni juga ada juga elemen work in progress lah. Boleh kita tambah dan perkuatkan outcome dan end game dia macam mana. Saya rasa penting pasal dan buat masa ni kalau saya bincang ramai orang, dia orang ada yang kata kat mana yang eye catching ni tak nampak lagi. Nampak tak? Mungkin dia tak faham lah. But when we saw that you had this, you had that kan, kita kata these are components that can be built up. Cuma dia perlu di you can convert that into something that's measurable over quarter ke semi annual ke yearly ke, and then yang ada ikhtiar tu yang berapa 120 ke apa, you got somehow kena convert menjadi macam kalau boleh even entry point projects kalau boleh. It's got to be something that is already boleh dilaksanakan juga lah. So that process tu I hope we will get involved lah. Dan dan pastikan, I think kita 11 tahun. Jadi kalau setahun ni kita perkuatkan dari segi baseline, dari segi the detail, the granular and whatnot kan. I think then of course then we have to look at the other non-economic macam tadi kita cakap pasal sikap, mindset, the social aspect of it kan, what it's called social capital and so on. Kita kena address that juga, right? And I think that itu sebenarnya tanggungjawab people like Dewan lah, people like other NGOs. That is our responsibility, not kerajaan. Kerajaan, I think your role would be to validate kita punya effort tu. Maknanya kalau bila kita buat, you kena support us lah. Tapi memang I rasa that is our responsibility. How to make sure that there is solidarity, there is cohesion among Bumi Putera, and earnestness nak pursue to develop our industries and so on kan. Jadi itu saya rasa perlu ada that hubungan baik rapat. We have made this commitment to Perdana Menteri actually, that day one we are here to make sure that whatever agenda that you have, and kita merasa comfortable because when I think what I fall in love with your EWS lah, your quarterly tu, because I said this is good, and saya rasa lebih banyak lagi aggregate data yang kita boleh kumpulkan macam let's say tax pada banks kan periodical supaya boleh terang. Tapi tak mudah nak buat tu tau. Sebab peraturan tak membenarkan sebelum ni. Jadi saya ingat itulah sebab tu tahun ini bila kerajaan bentangkan Akta Perkongsian Data sesama jabatan kerajaan, jadi lebih banyak granular data seperti itu. Contoh sekarang kan, kalau teraju sebagai sekretariat kepada Majlis Ekonomi Bumi Putera kan, nak dapatkan data daripada SSM untuk kita drill down lagi pasal Bumi Putera, tak dapat lah. Sebab peraturan dan akta tidak membenarkan. But I think going forward lah, dan itu juga yang saya ambil maklum, macam mana kita nak pastikan bahawa assessment kita, diagnosis kita tu betul-betul bersandarkan kepada data yang betul, dan peranan itu boleh sebenarnya dimainkan oleh agensi-agensi kerajaan yang kemudian dikongsi. Take ekonomi for example lah. Kita ada hala tuju dan juga kayu ukur yang lebih terurus untuk ekonomi negara, sebab kita ada banyak pelaporan-pelaporan sama ada daripada kerajaan ataupun daripada macam World Bank semua ni yang memang betul-betul provide the direction kan. Untuk sebenarnya untuk Bumi Putera masih belum ada perkara itu kan. So those are the capacity building yang sebenarnya boleh dibuat oleh beberapa agensi Bumi Putera yang akan membantu the whole ecosystem. So those things yang kita mula dengan laporan gaji setiap suku tahun tu, and that is memang very insightful. Dia bukan saja untuk Bumi Putera tapi keseluruhan gambaran. Contohnya kita tahu it tells the true story. It tells the true story. You tak boleh lari dah. Kita tahu contohnya you buatlah minimum wage macam mana pun, dia tidak menyelesaikan keseluruhan masalah kerana dia ada wage compression. Dan yang kalau tak berhati-hati,
kat tengah ni, yang gaji 1,800 ke 4,000 ni makin tertekan kan. Jadi pendekatan yang sama tu sebenarnya boleh dibawa juga kepada isu-isu yang bersabit dengan Bumiputera lah. And I think we undertake that. Cuma dia bukan perkara yang mudah lah. Itu pun kesian kat Dosem dan kena panggil Ep5, kena panggil SOKSO, kena panggil LHTN lah kan. But I think it's a good start, dan perkara itulah yang diperlukan juga dalam kita nak cat soal Bumiputera ni. We really need to be objective on our diagnosis and hypothesis going forward lah. Tapi adakah yang maksud yang Muhammad yang macam SSM contohnya, kalau dia nak kongsi pun tak boleh sebab dia tak ada peraturan yang membenarkan dia kongsi? Tak boleh, akta tak bagi. Saya rasa boleh. Kalau belilah. Belilah. Beli. Ya beli. lah, tapi nak beli. Dia ada dua cara. Satunya kita beli. RM15 you can get a 5-year account lah. Tapi kalau you minta aggregate, I mean kita pun tak mau per piecemeal per company, kita tak mau tu. Tapi kalau kita nak per company pun boleh kan, because kalau kita nak identify for researcher saya. Not for research, actually for actual boleh, tapi kena bayar banyak lah. Itulah. Tapi kalau let's say lah Teraju yang buat. Teraju is a government agency. Why should they charge? Tak dia charge. Kena bayar. Charge Teraju. So those are the things lah kan. Dia interministry department from kena one bayar. pocket to another lah. Baik. Okay. Kalau macam tu boleh rumus? Boleh lah. Okay, kita buat rumusan sikit tentang bukan sahaja Putera 35 tetapi langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan sepanjang 20 bulan lebih kurang ni. Adakah Pak Lan berpuas hati ataupun ada masih lagi kelompongan? Dan kalau ada 2 perkara, 3 perkara yang boleh dikongsikan kepada Yang Muhammad, apa yang perkara yang paling penting untuk Pak Lan sekarang ni? Saya rasa dari segi MTEM ni bukan dia punya jin karakter dia is to puji bodek kerajaan lah. That's not MTEM lah, alright? Kita say what we feel is right, and we have no malice, we have no political reason for doing that. Maknanya yang mana yang kita rasa perlu dicakap lah. I hope kerajaan I think you are you are an administration yang more mature than that kan. Jadi kita rasa kalau kita perlu komen, kita akan nak puji tapi dia puji juga. Tak, memang saya rasa bila saya nampak one of the things that kena puji satu lagi. I think the 30 odd initiatives and policies that you did, I think I've never seen that so fast. Everything is going to be launched July, August, September, July, August. I was amazed lah. I mean that's why I asked you tadi whether ini semua dibuat internally ke? Ini semua dibuat internally. How you manage that kan? Kita orang balik pukul 10 malam tetap malam. Soalan tu ditanyakan untuk yang menonton, soalan tu ditanyakan sebelum kita start kamera rolling. Itu dia puji part. The reality is I think dia macam tu, dia puji dulu. The reality is I think is the engagement and discourse is important. Otherwise, macam even on Bumiputera, macam PMX kata, okay, KAB ni kena ada involvement on non-Bumiputera. In certain aspect, kita pun tak setuju. Tapi on another aspect, right, katakan we need to have a discourse. On katakan we nak set target on the GDP per capita ke, on the contribution of Bumiputera enterprise ke apa kan there must be a discourse and there must be consensus lah. Some kind of tak boleh nak silo sangat. Some kind of a social contract lah. Macam a revisit on the social contract. Okay, this is what we're going to do. It's important, and they must be confident because we're talking about we do not want another Bangladesh. You know what I mean? And at the rate things are going, I mean, macam kata Minsky kata kan, if you hit bila 30% of youth tak dikerja, and we are coming to that now because kita tak tahu the real underemployment and what not is whether it is hitting that. Bila underemployment ataupun unemployment hit 30% amongst the youth, then it's a very dangerous situation. So I think it's not everything is beautiful rosy. It's not. Kalau kita tengok macam just like the EPF savings, the recent EPF savings per capita kita pun tahu. The UNICEF punya report about people going to bed hungry, makan 2 kali sehari. These are real stories. And tapi these real stories, the present governor Datuk Rashid kan? Ghafur. Sorry? Ghafur.
In 2017 he was talking about, tapi he was talking in the context of financial literacy. Tapi dia kata 50%, 75% of Malaysians, dia tak kata bumi putera ke apa, 75 Malaysians, dia nak cekau RM1,000 pun dia tak boleh. RM1,000. Maknanya dia punya liquidity tu, savings ke apa ke, tak ada, not even RM1,000. 75%. And then 50%, kalau dia hilang mata pencarian, hari ni, dalam seminggu dia memang out. That's Bank Negara punya Deputy Governor then. Dated 2017. Yes. Jadi dengan all these telltales data ni kan, UNICEF and whatnot, and then baru-baru ni USM punya Vice Chancellor, not baru ni, about a year ago, was talking about band spine. Bila dia buat selection on ROTU kan, untuk military training dekat USM, dia kata 50% was rejected because of band spine. Now what is this? This is the what UNICEF itu buat pasal tulang belakang bengkok. Yes. Oh, okay. Physical stunting and undernourishment, tak cukup proper food and whatnot. Kalau physical je tak apa juga. What about mental stunting? What about intellectual stunting? But I would like to conclude in one way. Okay. MTEM, kita tak suka discuss mechanisms and I think that is your strong suit lah. Okay, how to and you are the government. Kita rather want to pursue what should be goals, what should be the outcome. What do you want to see, and that got to be substantial. It should not be some ala kadar and lepas batuk ke tangga. It's got to be substantial and it's got to be meaningful. Maknanya we are going to really avoid, right, a serious insecurity and dissatisfaction among the rakyat. And basically this is nothing to do with race ke apa, tak ada. Actually we have to address dia ni. Jadi in order to do that, that kind of serious punya effort tu must be done, kan? Kalau tidak we don't want something untoward like that to happen. Jadi itulah saya rasa we do not know everything, so kita always say that you must, this is a quotation by someone, a Marxist actually. He was saying that you must have the optimism of the will and lesser optimism or more pessimism on the intellect. I think it's ni, because kalau kita nak bergantung sangat kepada reasons and this and that, whatnot, susah. Tapi what is our will? Our will is that, macam kita selalu cakap kan, no one to be left behind and whatnot kan. So we must define what is that. What is no one to be left behind? One of the things that I would want to suggest on the dasar gaji progresif ialah untuk mencapai, and it goes back to household income. 90% of our household income must be above the living wage. The living wage tu dah ditakrifkan oleh Ep5, ditakrifkan oleh Bank Negara kan, sejak 2017 lagi. Dah lama dah cerita semua ni. Jadi mungkin kena di revisit. Ep5 renew it every year. Jadi kalau 90% of household is above, at the moment is 50%, maybe 50% of household, regardless of race, 50% of household is below living wage, and in some states it's 60-70%. Jadi this is a very bad situation actually. Finally it comes to that, kan? Household, it's not so much how much you export, and we are gila punya export. We are exporting 1.6 trillion, right? Now this has got something to do with low wages and whatnot, because kita punya focus is too much on the export market and lesser on the domestic demand. And this is something that macam United Nations Conference on Trade and Development, they are reminded that look, the export-led strategy doesn't work anymore. Sejak 2008 crisis, right? It doesn't work anymore. You have to give more focus on your domestic demand. You have to give more focus on your neighbouring market macam ASEAN and whatnot. Market. You have to focus on how do you improve your domestic demand. You have to focus on wages, right? There must be some intervention, the role of government, things like that lah. Jadi macam saya rasa benda-benda macam ni is not political. Kita especially we are non-partisan, right? We hope that with what's said, kita boleh, and we must do something serious lah with this putera ni juga. I hope so. Saya rasa ni pertama kali kita bincang, masa saya dengar topik perbincangan kapitalis yang menggunakan Marxist punya quote sebenarnya. That's
That's encapsulating this, I suppose, the social democratic enterprise. I think is what we're talking about. Marx is not communist. He's a Socialist. part of the Enlightenment movement. Okay. Baik. Okay, kalau tak ada apa lagi, kita boleh akhiri perbincangan ini. Awal-awal saya ingatkan ada perbalahan, tak dapatlah perbalahan tu. Tapi perbincangan itu sangat menarik. Sebab orang nak balik dah. Dan tapi Pak Lan, terima kasih. I'm clocking my 15 hours ke apa ni kan. Bateri tu pun 30%. Bateri pun 30% je. Tapi tadi kita dah dengar daripada Pak Lan ataupun Azlan Awang, Felo Kanan daripada Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, dan juga Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Dan kalau kita boleh gesakan penonton untuk teruskan bersama dengan kita punya social media Yang Berhormat Rafizi tu, follow dekat YB Rafizi, all the social media dekat situ. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Wiwi. Tetamu.